जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुशरा बीबी के पहले खावंद खावर मालिका को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो दुबई जा रहे थे। FIA हुकाम के मुताबिक वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम चूंकि स्टॉप लिस्ट में था, लिहाजा उन्हें रोका गया और गिरफ्तार करके एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया। जबकि एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि खावर मानिका पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर, जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी, उस पर गैर कानूनी तौर पर शादी हाल तामीर कराया और उन पर यह केस चल रहा था। आज वो पाकिस्तान छोड़ रहे थे कि उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और FIA ने गिरफ्तार करके उन्हें एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया है। खावर मानिका ख़ानदान, गुज्जर ख़ानदान और बुज़दार ख़ानदान, ये 3 ख़ानदान हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार के 3.5 पौने 4 साला वज़ारत आला के दौर में दिहाड़ियाँ लगाईं। मानिका ख़ानदान, बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनके पहले बच्चे जिनके पास सुजुकी कारें होती थीं, देखते ही देखते उनके पास महंगी तरीन कारें आ गई, उनके चाल ढाल बदल गए, उनके और वो पैसों में खेलने लग गए। बहुत मर्तबा सुना गया कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी के पहले बच्चों ने पंजाब में कई ऐसे काम कराए जिसमें मुबैना तौर पर रिश्वत ली, किक बैक्स लिए और बहुत सारे फ़वाइद उठाए। फरा गुज्जर जो दुबई से इस वक्त साउथ अफ्रीका में हैं, जिनको मुबैना तौर पर असल वज़ीर आला पंजाब समझा जाता था और जो इतनी बाख्तियार थी कि अलीम खान बताते हैं कि जब मैंने वज़ीर लगना था तो मैंने उन लाहौर में फरा गुज्जर के डिफेंस वाले घर में इंटरव्यू फरा गुज्जर को दिया था और इंटरव्यू लेने के बाद फरा गुज्जर ने मुझे ग्रीन सिग्नल जब दिया तो तब मैं पंजाब में वज़ीर लगा। इसमें कोई शक नहीं कि साईं उस्मान बुज़दार का दौर, जहां मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस की आला तरीन मिसाल था, वहीं लूट मार, करप्शन, हड़पशन का भी बाजार गर्म रहा और पाकपतन के मानिकास, गुजरांवाला के गुज्जर्स और तौसा के बुज़दार, इनकी लॉटरी निकली रही और हालत ये हो गई थी कि DPO, RPO, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, इन पोस्टों पर लगने के लिए अफसर भी रिश्वतें देते थे। कई IG बदले, कई चीफ सेक्रेटरी पंजाब बदले, एक सीट से, एक मिनिस्ट्री की, पंजाब की वजारत की सीट से 7 सेक्रेटरी बदले गए और एक जो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सीट है उसमें 3.5 सालों में 9 मरतबा भी तबादले हुए। साईं उस्मान बुज़दार, जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो मुल्तान में उन्होंने एक बहुत कीमती घर खरीदा है, इस वक्त वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पतली गली से निकल चुके हैं। हालांकि नैब में उनके खिलाफ कई इंक्वायरियाँ चल रही थीं, मगर ताहाल माजी करीब में और माजी करीब से लेकर अब तक ताहाल कोई उनको दोबारा नहीं बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नैब ने। फरा गुज्जर पर कई केसेस हैं, असासे बनाने के, हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, गैर कानूनी सरकारी ज़मीन लेने के हवाले से, तकर्रियों तबादलों पर किक बैक्स लेने के हवाले से कई केस उन पर बने हैं और तैयार पड़े हैं और वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। पहले सुना जा रहा था कि उनका रेड वारंट इशू किया जाएगा और उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक इस हवाले से कोई ख़बर नहीं सुनी गई। खावर मानिका, जिनकी जो कस्टम के अफसर हैं, FBR में कस्टम के अफसर रहे, FBR में भी रहे, कस्टम के अफसर में भी मुख्तलिफ जगहों पर कस्टम में भी रहे, उनके हवाले से कहा जाता है कि मुबैना तौर पर वो छोटी से छोटी करप्शन भी नहीं छोड़ते थे और बड़ा सा बड़ा हाथ मारने से भी गुरेज नहीं करते थे।
تو خاور مانیکا گرفتار ہو گئے ہیں. خاور مانیکا کی اگر صحیح طرح سے تفتیش ہو، تحقیق ہو تو بہت کچھ نکل سکتا ہے. کیونکہ پنجاب میں جو بندہ پنجاب میں رہ رہا ہے اس ہر پنجاب کے بندہ جو تھوڑی بہت بھی سیاسی شعور رکھتا ہے یا تھوڑا بہت حالات حاضرہ پر نظر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مانیکاز خاندان نے کیسی دہاڑیاں لگائیں، بزداروں نے کیسی دہاڑیاں لگائیں، گجروں نے کیسے پنجاب کو چلایا. تو لہٰذا خاور مانیکا جو جن کے حکم پر پاک پتن میں ڈی پی او تبدیل ہو جاتے تھے، آر پی او تبدیل ہو جاتے تھے، جو خاتون اول کے سابق شور کی حیثیت سے ایک کمال انہوں نے تحریک انصاف کا دور گزارا، کمال مزے میں دور گزارا، اور ان کے جو سابق خاتون اول مطلب بشرا بی بی کے جو پہلے بچے ہیں انہوں نے کمال موجیں کی. تو لہٰذا میرا پہلے دن سے ماننا ہے کہ پنجاب میں جو لٹ مار ہوئی وہ سائیں عثمان بزدار کے دور میں اس کے سب کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بزداروں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، گجروں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، مانیکاز کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آر پی اوز، ڈی پی اوز، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر کے عہدے پر لوگ لگائے اور لوگ لگانے میں مال کمایا، ان ساروں کا احتساب ہونا چاہیے، ان ساروں سے لوٹا ہوا مال واپس لینا چاہیے. اور جو عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جو مرکزی کردار تھے سارے دھندے کے، ٹیکے طاہر خورشید المعروف ٹیکے، وہ پتلی گلی سے نکل کے ملک سے جا چکے ہیں. فرا گجر ملک سے باہر ہے، جبکہ خاور مانیکا ملک سے باہر جاتے ہوئے گرفتار ہو گئے. تو خاور مانیکا سے تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، اور جو وہ کہتے ہیں نا مال مسروقہ وہ برآمد ہونا چاہیے. تو خاور مانیکا اس وقت اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے ہیں اور سنا جا رہا ہے ان پر اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. اگر انہیں عدالت سے ضمانت ملی تو ہو سکتا ہے انہیں کسی دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے. تو خاور مانیکا سائیں عثمان بزدار فرا گجر کے مبینہ طور پر مشکوک کردار رہا ہے، اور فرا گجر کا تو گھڑی تک عمران خان کے گھر تک کا معاملہ ہے. اور فرا گجر کا ایک بزنس ٹائکون کے حوالے سے بھی کافی نام ہے کہ جن سے جو بھی اس بزنس ٹائکون کا کہنا ہے کہ آپ 180 ارب کا یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ ہے اس کو لے کر بیٹھے ہیں. فرا گجر نے تو اربوں روپے کمائے تحریک انصاف کے دور میں. لہٰذا ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، ان سب کو پکڑا جانا چاہیے اور ان سب سے لوٹا ہوا مال نکالنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.